Amen. That's Sister Kia. Pamucho ebra edruso no. Wow, microphone no ewo so no yesere se obe mute no. Na yede ya adwene na koma ebetie program this is a sin. But meja aha ama pastor odom se ekwe okwu nyantechi. Ida wase nyame nhyira. Moma ye mompaye. Asafu Yehowa ne udin okronkron ye da wase. Oduyefo bi ensen wo. Yen yare a ewo sasasi so edoso. Honhom hunam femu asetena mu adwuma yemu. Bone adore yen. Na wo nchen na ya base. Eduru a wodi hwim nipa free bone mu no. Mojadehia wo hwie gu Calvary no. Ebra ye bie wasemu. Erade nam wasem so. Ne bekasa kire. Ne hyirai. Ewo Kristo din mu. Amen. 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 Agidifo ni nuanom akwanhwefo. Ye di aseda kese be ma twedi ampon. Yen bofo no. Oni yen adi ne yie. Akwan nyinaa mu. Ye Nyankopon adi ye ho afofi. Wakra ye mfie bebree mu. Na ye ti ase keka ye ho. Na yare boni ya abai bin kaye nenne ye butunanim esom na ose asida na osaye yie na osentontom mumye nanase na oye na nadoye ohoda. Amen. Anope ye beda awurade ase na ye da awurade ase no na ye de asida kese nso emma mimi nda kwanwefo asafo a mo Bracknell no kwasem ni meti se ya ti asore wo Bracknell no na eye ahomeka ne ahohoahoa ene Wickenham and Bracknell if you say be se mfie aduonu miensam ani ena me ne meyire ene me ba keto ayawo no se wo mu nyina wa ha pacho mo mra na wo mu hu mu se ne wo sitiye keto na ye kono adi 3 months 4 months onu na se wo ha se ya wa ye panyimo no ati se o yelo nini apanyin so nyame adom wo wie medicine adom ne nyame de adom se de minia Daniel ka ye ne ye kono na eden pa na nyame ne ho onwanwa yie enti me da asafuna se wakai me se minimum meche awurade asem Ghana fo nyina achiamo mimi nda kwanwefo asafo nyina achiamo na Valley View nso achiamo yie aha na mewa me ye adwuma na meto nsafrɛ mo se mo ma na ekosuapon mu a mumu kompon emra Ghana na se ye online a o abrochire kra wo betimi aye online program ye wo various courses a che se wo betimi aya akopim final stage wo betimi aye PhD ewo Valley View University nyame ehire school no eyie na ye damo ase se mo nso mo bom paye e ma ye da bia eni nti no mo ma mo wire mfi afe ye na ekoso owiase yare boni a edi ehu edi awerehwo edi atete edi abasamtuo ene brimbo atu nipa so sabre ya meka sei enipa enkrenkrenkre opepepim dumienu twam kwa ahensia esan aka ho 12,653,203 people ena yare yi aka won a chese enye asem papa enka nipa nko eka adwuma eka abusua eka yonkofa eka adesua
bibie woni pa se wa chechire ya no na kola bi ka se yare ne de colonial virus na yesre no ampa colonial virus if you say etimi aka colonial masters ahye aka the colonizing so ahye na edid dem ewo babia se nyinyame na doye ne na dom do so a ena nke nipa ti se ye hwere won kwa nanka eya tete pa enenko a no enipa empim aduasansia ahensia ne adununum ena yare aka wo wona wawuo empim ahenum aduosia miensa ahenan aduokono enipa ewu nanko a no eye apim ahenan adunum baako na nyame ena waso ano ache se opipim nso ene akiripo ahasa aduotwe ensia atimi enya ayaresa yare nyina achi enti nyame one yen adini yie ye nyankopon ye wodo wo ye humobro Ghana enso ehunamane enipa aduonu miensa ahangotwe aduasa nan ena yare aka won emu aduasa num ewo ha aduasa num na ewuo na chese ye de nyame woni ye dini yie papapa mumie nanase no ye na do ye hoda Amen. enipa wo mu eho ato wo mu eye apim dunkunu ene ahanu ni dumienu na sese wo mu yare mu aye den pa no eye empim enan ahenan ediotwe enson enti mumie mompaye eye bre sese ye bompaye esre awurade yie efise wiase emu eden na awurade enka ye ho a odi ye boni echi a obepipa ye nyina kamne bom amane se ya hwe inipa kese ba konso e wo Ghana se John a wo free ono Mr. Kwadwo Usu e free ye na wo ye CEO e wo forestry na bra make say mere nso ne ho aka anti na oba ha na wabodu kutuntum no ebise ni nua bema na eda fom no eni nti nua no agidifo ebre we enye brepa emayen eye bra emu odin eye brebone ema agidifo nyina ezese ye bom paye na yesre awurade na odum yen na oboa yen na ogie free sa yare boni yi ehu ana the boy mem say I didn't load no okay Pacho me pesa mi loadu nti munya eyi kakra ma me wo say mi screen ya ma share na ase entini enshu you are sharing okay Pacho muhu screen no Ane. muhu okay all right okay listen presenters view slide. I need a presentation. Okay, fine. Anopei asema me pese adwendwen ho no watu din e wo brofo kasem say go to Gilead, go up to Gilead and take balm. Adenti ena se say ye ko Gilead na ye koye ho aduru.
wiase animdie abusui enuano mebeka yare ho asem nanso nya yare se wo honam edodo wo anase wutri pai wo nemo yare a efa nipadua no enyina yabrabo nyina na eyeme enige se memma mo ahu niema bi mfoni ni ade na ya no nehia metitru na mepese wo twi wadwen esi asem na nkasa so oku kese bi esi wiase bese emfie ahansia eni num ansa na ebewa awurade Yesu na oku no ni ya tudin se Kakamesh ekun yimu enna etumfo mienu Mizrim eni Kadiafo Egypt and Babylon na wo mu epese ye kire ye tumi de wo bedi wiase so ebe pim sa brane na Egyptfo na di wiase nyina so na ye o man kese tumi enyina hye wonsa enti no na Egypt de sa wa queen no na woni se o wadi nkunim kura awie efi se akode ne de yen sika ne de yen se ye ka asrafo ne mponko ene atiase namo a wo mu ejina so a na Kakamesh kon na ye ka ho ase ne kese Egypt wo no ye wo fa no adekitwa bi sabri kro na no na Jerusalem akwakoka Pharaoh ne nkrofo Neko na afi nso Assyria nso eta nachi eti na otutu se ogina brane nanso onyankopon a ono de onim de ebeba daachi na wo hyehyɛ niema nyina no asema o ka kire Egypt ni se oh Sion baba ohoofefo ko Gilead na koye oho aduro na wo boaboa nro ano kwa enkosi hwe yarisa eni ho mawo awurade ne kase empunu na epunu eti onyankopon eka kire no se wonko Gilead na onkonkoye ne ho aduro ayati sa asresem sa wo England na sophisticated system a ye de hwe nipa eyare ewo ho na wo yare ne eka che o se ko akurase baabi na kwaje ayarehwe ya asresem nanso na awurade nim ne wo ka na se ye hwe Egyptfo a na wo mu nim sentre bia na wo mu serie efi se ye suahunu ama yahu abakwasem eche yen se enwuma horo mienu bi a yato din Edwin Smith ene Ebers Papyrus na edadi anase eka ni pefe se Egypt eduro fam no na omu yesronko efi se na omu etimi ye operation na se udom pemu bu a eno de ya de ketwa bi omu timi hwe se de akoma no esibo anase se de moja etne fa wuntini mu na watimi a kire wo yare na wo mu kwa animu a se kakakra bi na ko mu behu blood circulation se de moja etni fa ni pedua ni mu nyina eti se o ka kire Egypt ni se wonko Gilead na onko ye ne ho adura na eya asrese nanso yesi enkunimdie no enyina ho ma obi a ne ho ha Babylon sabre no na Egypt bepu no abonfia nanso na awurade ahyehye se wono na obedi nkunim ade ne yesa ni mfa Egypt ho aman bi te se Babylon ne di akon ni Greece ni Rome ana ye man akese nyina no na ekọ Egypt nchen ekọkọje ayaresa nanso awurade se ko Gilead Egypt eye ahunya abuso nimdie abuso tumi abuso wajidin ni dina hita baabia emfidie ni nimdie ahoro titu ayaresa se wo hwe sabre pyramid a wo mu asisi ni tetetetetete
na emrofo aye twetwemu sabre ya yentimi ntiase kwan ya na wo mu efa so a wo mutimi eye na hintasem ene ade asonko bi nso a efa wo mu ho eye kwan ya na wo mu fa so sie wo mu funu ohini bi a ne efre ne Tutankhamon wotena ase bese mfie apim ahasa echi ansana yebewu Yesu na wo hwe foni na ewo yi a ne fundaka ye de sie no sa fundaka no sika yakase sika yamfra mu pure gold ukaria eye pounds apim ahanwotwe ena ye de adura ho na nanim ni nipadua na nso so ye de sika ena emba mo na wo hwe minifa nso a na kyese uhu eniema bi ete se nkonwane ade we ye ne office ya hyehye aka na adaka mra ni mu ewo pyramid ni mu a kyese se ni omu gidie sitie ni wuwu a wo san ekotena baabi ni de ogina ho ni bi kura meka se yeku no na kyese okwa akosom no yekwa akosom no ewo adaka mra mu ho no enuanom sika ye de aye na daka no nko a no enne se ye kari ne boa eye over $1 million. It is ye ka ohini a ne kyese wodi mu a yesiesie no enam Egypt fo sikanti no na ye be giatum se ampa o man na obibi ka na obibi e de hoahoa ne ho enam saade ni ntine na Egypt aye ne ho kuntan wode ne ho wona obi abosonsom ene de na se yehwe Egypt esu ne ban a ye de betoto yen enamre yi enipa ye wo wiase the global world technological world wiase a akona nim ewo nimdie ni nyansa eni mfididwuma mu yare ben na aka wa wode kwaya sabia yentimi nhwe se kura yetimi ye operation a ye mfa se kan ntwe ni pedua no ba bia yare ne wo no afidie betimi a kise doctor ne pote na wetimi ayi afiri ho no na sede awurade kasa kire Misraimfo no bayese mfie mpimienu ani ahenum ni no sabre enikro na so kasa kire se go up to Gilead and take balm, O virgin daughter of Egypt, but you multiply remedies in vain. There is no healing for you. Jeremiah 46 verse 11. Misrim babe ohofefo mesiko Gilead na koye ohu aduru na kwa ena obuabu nura no na ayase bie ni ho mawo asem kro na ekoma yen enede a world of technology dine ho yare pimpuma kuma bewiase ni nimdie a nyame ena nipa so ede esasa yare no nanso yemu nyame yenwense nyame na waye broni kasem ye kase artificial insemination say ye be fa obema na oba hu nsuo ni aka abomu na ye de akohye oba foforo awudie mu na akola no watimi awo no eyade a enwanwa yie sa adwini mu ayaresa adwini a ya ehu niema ehu enso yetimi eye hu adwuma yetimi esan epai nipa entafo a wo mu ye be wo mu no wo mu aka abom Siamese twins yetimi eti wo mu ntem obi ade ne ho kidney wosa eseye a doctors betimi ede obi die aba behiem na ye boni a adore ye nti no obema timi tuesika kakraka obetimi tuesika kakraka wo se me mpese me ye oba me mpese me ye bema sex change obema ni ahihye ni nufo oba na wafu abodwese
na wayɛ ne ho te sɛ bɛrima plastic surgery yɛka adagye bɛbɔ yɛn na awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ɛbrɛ yɛkɔ so wɔ nimdie mu no na bɔne nso ɛɛdɔɔso yɛn bɔne a adɔre yɛn ti no yareɛ a ɛɛhu a ɛboro yɛnimdeɛ so ɛna ato yɛ enuanom yɛadwen ho nipa bebree ewu yareɛ koankorɔ yɛfrɛ bibi bird flu swine flu ebola AIDS ɛnɛ deɛ aba bɛtia sɛn yɛn kɔn mu no ɛne COVID-19 ebi nsi da na minim nanso Awurade se yareɛ a efiri ewiase asehyɛ ebi maada yareɛ koankorɔ ɛbɛba yɛn so na kyerɛ sɛ Awurade asɛm ɛyɛ nokorɛ na ɔka saa asɛm yi kyerɛ Misraimfoɔ sɛ wɔnyɛ wɔn ho aduro saa berɛ no mu no na Awurade ahyɛ ato hɔnom wɔnam Daniel so Daniel chapter 12 verse 4 said knowledge shall increase men will move to and fro enipa bedi akwaniaba information communication technology say ne yɛde hoahoa yɛ ho kane no ka kyerɛ obi sɛ nyame de nipa yɛ bia no wɔbɛbu ho atɛn wɔbɛtwerɛ no wɔn kwan mu yɛ sɛ ne nipa dodo a aba wiase ɛyɛ dan buku bɛn ne bekumu wo laptop ɛne wɔyi wo phone ketewa ekura wo no sɛ yɛka information egu so a wo hu bedwiri wo ne nyame ɔbɔ ade no ɔno na ontumi nya na there will be disasters famines pestilence and fearful events and great signs from heaven niema boni bebree besisi asase yi so na mepese mekan Lucas empano etri aduonu baako enkitemu du baako no na yede akọ adwindwin mu Luka asempa etri aduonu baako enkitemu du baako meka fi enkitemu du no wo se enna osi won se oman besore oman so na ahinie so na asase wuso kese beba emiamia na ekom ne yare dom beba na ehudie ene nsenchene akese ebefiri suraba na de edi yenum nyina kan ne de won ensa ebesomu no na wotanmu na wanyi mu anko na de edi yenum nyina ekan ene se wode won ensa ebesomu mu na watamu na wayi mu akwa huyehiam saa niemei ene niema sabre ye hwe animu se ebesi echichemu aduonum no se na nsanchene beba owia mu na osrane ne nsuma mu ene osrane ne nsuma mu na amanaman ehu beyira won asase so epo ne asroche a ehuro ninti na ehu ne nooma ye hwe a eba asase eno so bema nipa aboto nipa atotobra ebise wobewoso osoro ahoden hallelujah enna wobehu onipa ba ne se odi tumi ne anuonyam kese ebeba nunkumu na nooma yi befrase aba na nyema yi frase eba monhwe osoro na momma mutri so ebise mujie aben enuanom niema ehu niema ahudwiri niema emanipa ehopopo niema emanipa ayira
ni nimdeɛ ni nhunu mu sɛdeɛ ato wiase aman akɛse nyame se eduro bia ni hɔ a yɛnsa bɛkɛ so wahu yɛ mmɔbɔ na yɛnya vaccine a yare yi ebedi nipa dem papa na wonyankopɔn deɛ ne humɔborɔ ne na dɔyɛ edos woni yɛ mfomsoɔ ne yɛ mrato akyi minianom agidifo awurade ese yɛnkɔ Gilead na yɛnyɛ yɛ ho aduru na yare ne dɔso politics ayɛ yare niema ekoso wɔ politics mu nipa yɛ bro wɔn tututuo kum wɔn prepra wɔn sika amanyɔfo edie na ama aman mu nipa edi hia no yare adore politics yenyansa no adɔso enam bɔne nti sɛ yansesa yɛ adwen na yɛ anu yɛ ho a yare we yade a ede wɔ haw kɛseɛ bɛba adwene mu nso yɛ yare adentra efi sɛ yɛnwene yɛnua ho yɛni atenka sɛ minkumi nya ne ahoyɛ a ahyɛ matwom na wohwɛ mfoni na wa ha sɛ yi a obi se monhwɛ yɛ ne tuo ankɔ ankodi nipa a n'adwene nyɛ ɛhɔ ɛno wɔsɛ monhwɛ yɛ nso ɛna tumidie sɛ president ankɔ ankodi obi a ɔno nso n'adwene nyɛ den ɛnyɛ hɔ ɛyɛ abibusɛm obiara yare wiase ɛte sɛ ɛdambɔ sɛdeɛ England for ka the madness of King George ɛnyɛ wɔn nko na ehunu amane yɛn nyinaa sɛ wonnwini papa na wonnwini nyame suro ɛho na wonnwini wo nua ho a woni yɛn nyinaa te sɛ obi a wabɔ dam efisɛ sika a ɛsɛ sɛ yɛde yɛ ɔman yie no onipa baako ɔbɛsesa ne nyinaa honam fam yare deɛ na menka entua mo asoboa na coronavirus se ɔno deɛ wɔwɔ tekiti a wɔde kɔ baabi a wotimi si ne kwan esi nso bai ɛno nso bɛfa adom bebree ɛde wɔ mu ɛkɔe yɛ yare yɛdidie nyɛ humi a yɛhumi ɛnyɛ sɛbe adwamammɔ ayɛ te sɛ aduane ɛne nti sɛ ɛse sɛ nipa kɔ tɔtwom a ɛnyɛ ade a ɛnwanwa awurade se yɛ nipadua no ɛyɛ na sɔredan the sɛn na yɛsi akora nipadua no ɛde ahyɛ n'anionyam agyidifoɔ nipa woyɛ adwuma saa na adwuma no aburo te sɛ nsa yɛne ɛwɔ administration ne deɛ ne kyɛ sɛ ade a kyɛ sɛ ade dada ebi nso ɛnam sikani brenti no wadaa bi a dɔhwere mienu na wotoa so sɛ yi a yareɛ bɛyɛ dɛ na ɛnka wɔ nuanom ɛbrɛ aso sɛ yɛbɔ mpa yɛ sɛ awurade apɔmuden no na yɛma yɛni ada hɔ temperance ɛni da hɔ ɛyade a ehia yɛn yɛni yɛnuanom ayɔnkofa mu nso yɛ yare yɛsɛ onipa dasani etimi enya akokoduro ɛdi ne nkotodwe esi ne yɔnkomre so na wɔmmia no na bi nso bua no ne eso ne mu sɛ wɔmmia no emia na mani wi ewiase bɛni ewiase bɛn na afe yabrabɔ nyinaa no yɛnwini yɛ yɔnko nipa ho individualism what dwen ho pɛn sɛ wo abusuafo ahyia na nka yɛ bra mu hyia yɛ akyɛ afe we obi afa ne phone ɛna kyɛ sɛ wɔhwɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ phone no so wo scroll wɔhwɛ film enti na so atuatua ama ne nua yaw ɛne na mane a ɔwɔ mu enipa entimi ni nkita ho sɛ deɛ sɛ ɛnyɛ yasetena mu kɛkɛ na mmom honhom mu fam nso no yɛ yare
Obonsam asoa ye ne soa. So no obonsam eya pamo a. Na okogi ni bibia ubetua ho ka kese pa. Ene de na omma wo nabi. Woda hwa na wanyane wanadwo se sori kokoye medwuma. Now obonsam nyuma no, it is very, very dirty. Efiniema, mojanom, occultism, sorcery. Ukwa ye besha obonyina. Yaka cho se infie eduachi no. Ube free se wiase. Enti saa fa wo yire bra. Fa wukunu bra. Wana wako ensamanfre. Owu a minua ewu ye ne menti ase. Eni nti no nana kyeremase. Wayi unsa afi twedi ampon ne dom ase. Na obonsam be posaw papa. Momma yantwe ehun fi adibisa ho. Momma yantwe ehun fi duabo sese aye Ghana te se twiapia. Me de bejew. Wode gino no na wode je ho ebise wode ho ama obonsam. Huhu mukun no ebi nso ene abosonsom na Nyankopɔn achiwade kese. Eye yare a wogito ho so a unya ahotoda. Aninti no yani afra na yaso asisi na honhom mu yaye mre yeni ani a yedi behunu honhom mu niema edisem etimiensa nchemu dunum kopim dunwotwe no nanso awerehosem ne se honhom mu yare se gidifo nyina achi no aye buye ho atrenefo ye niso yaye atrenefo no na ye na Yesu Kristo trene no ye de hoahwa ye ho ye ne memenda kwanhwefo ye ne edi homeda ne so enye homeda wudi so no ene won kwagye na emo se wonim Kristo Yesu se wadamfo se wo yonko se wadi nyina enu enehia asembe no ka che Laodicea asafo no na Laodicea asafo no emu bofo no hwekoma ne se na amen odansefo a esese woginu die na waye no kwafo no Nyankopɔn abode efitiase no se minimu nyuma se wonye nwunu na wonye hye se woye nwunu anahye a ankeye na afedie enan se woye botrobojo na wonye hye na wonye nwunu nti mefiri menum efi se woseme ye odefo na menya me ho na fi hiame na wunnim se wara ne mobrohunfo ene mobroni a ohiani a ni frani a odadaja na mitufo se to menchen sika wabre ehun ojem na wanya ade ne atade fitaa na wahye na wadaja awhora anadi ni anidro a wodi behu wodi besra wani na wahuna ade. Hallelujah. Dudua me do won no me yi won tan na me twe won aso enti bomoden na sachira wadwin. Praise the Lord. Enuanom mumma yenhwehwe Kristo sabre yi mu. Mumma yenye ye ni so atrenefo. Huhu mu yare we ye ade a ehu chen yare bia. Se wadwen ye o se wo ye memenda kwanhweni na wa wonnim wo ho se wanyam son no eye botrobojo eye ni so na sa nipa ne de obonsam wo bo wo mu na wo de wo mu esne te se afafanto ye ka training sem nanso ye amumuyo ewusumase enu nti na awurade ka kire yen memenda kwanhwefo o ka kire me osofo se ko Gilead na koje aduro na wo boabo anura no kwa
ayase bia eni ho ema ese se yehu se ebra so se ye feel Gilboa na ye call Gilead. Gilboa eye baby a Saul owuye na ye bipa David dume no eninti no in theology no ye can be say as dry as the hill of Gilboa. Wotra Gilboa esukom beku eninti bra enkwansuo wura ne honum. Yesu say mo sukom ade mu nyina momra. Ono any the balm of Gilead. Ono any asase a ewo eson so. Gilead eye fertile land. Gilead eye ahotobia ahomjibia. Jacob efri ni wofa ho akro no. Wasa akoni ntine eho no okokọ home ye. Eni tibre aso se ye hunhum mra oye no. Ye bon kompon ekohwe ye chi. Na ye free Gilboa eko Gilead. Ese se ye free Egypt abosonson bia ho na eko Gilead. Eni enye bra ase ye fa niema saa so mi ye mimi da kwanhweni eniema eba ne ehu na wese eye awoku mu mfitiase awokon ya mu mfitiase enti ehunhuanhu ano no corona na ye di hu abobo no enu eye wie bra ni mu ne ebesie no ehunhuanhu a esese ye free Egypt na ye ko Gilead. Gilead eho na ya asawo eho ene yebenya ahomegye Awurade besue yen eho na akokodurofo ebo won bra na wona osuro no sade Gideon kaaye no enipa empim ahanu wosawo mumua ma ne koka ahasape eye Gilead esuo ho eho na akokodurofo etena Gilead ekire ahofe ekire from asase a eye from beauty of character. Awurade pese ye koho na osiesie yesuban ema ne beye kra behwe. Enuanom etese yeyi ni boni nyina firi ye mu. Dwumadie bia ye die bia no Awurade pese ye danso. Awurade pese ye yi ni dinadi. Awurade pese ye hye nani onyam na ye nam ye adwuma so ebo nasem ne ho dawu. Balm of Gilead eye anwanwaduro eye aduro a yare bia se ne sitie chronic infections etimisa se wohumi na nye yi a sabre ya corona hayen eno cough ene cold ahoro se bibia twawo se wo se ene ya wo ya se TDK anase wohunam baby ena eya wo ya se pimples bi na agu a ana wohumi ensisi so a se wo kawa sa ba mu yi ena onyame aya ne sonko a wode sayare ewo Gilead. Enti se Awurade ka che Egypt se wonko Gilead na onko jedra na onim ne oka. Ese se yekọ the balm of Gilead, Jesus Christ. Ebre aso se yekọ Yesu nchen. Wose ne man tampie mu emu na yenya yaresa. Enisi ade ho to ye nimde ne yenyansa so ru ayenya ne yagapade so saa nyeme nyina bedi ehwamo. Semo hu se obi a osusu se doctor betimi asane yare onya COVID-19 na doctor ka che se ni state ne eye hopeless na otu ni sika egu abonten. Awurade se bre bi bedura ye betue sika egu ama empan na apan na odi sika na eye den.
Yesu nkuto ne betimi asa ye honam fam adwene fam honhom fam yare a ewo nyinara na wamaye asumdue na wamaye ndankwa se onka ye ho a yentimi nya hwe wahye ye mbo se obema ye nkwadua edi obi obedi nkunim bia bedi nkwadua ne saa nkwadua yi wose na ahan no na wode sa amanama nyina yare bra Yesu nchen minua kwanhweni come unto me all ye who labor and are heavy laden and I'll give you rest moa obonefo no asoa mo ne so anam kon ebuo no momra me nchen na mema mo ohome momfa me dadwen ni me haw nyina entum so na medwene me ho momfa mo dadwen mu haw nyina entum so na medwene me ho na mema mo ohomegye Yesu nkuto nchen ene ebenya ahomegye se Yesu eye wawurade a wo wani daso se Yesu kan ho a obedi nkunim okom beba yare beba ohia beba owuo beba na ye nyankopon woso chen ohaw woso chen amane woso chen COVID-19 ono na otonsa afrayen se yemra Gilead na yemegyedu Ewurade nhyirayen na onye kese Yehua entiu nanim encheyen na onsiesie yen na ontwe yen din ewo nkwanuma no omie yani ma yehu yare a yewo na onsa yen yare wona adum pii nti amen Amen. mama ye Amen. mompai Amen. Amen. mama ye mompai wasam ye nkwa wasam ye nokre wasam ma ogye wonchen ne yaba yense na yemfata yembone ebu yenkon odimafo mansam a yate ne nede no enta ye mu se subru a enweda na ensiesie yen fi adumu enkwa adumu na emma yen enida ho se ye betra se ama kronkron ye ona asafo Yehua na emma ne nsa so ewo Bracknell ne Wickenham asore so onfa ne honhom enua akanifo ne osofo emu oma asafo manyinara akoma aginasem na onsiesie yen no ma ya ahodin eni bone so onye yen kese ewo bone wiase mu na onsiesie yen man ne ma ya etosu mienu no Ewurade asomdwe enka mu nyina amen Amen. 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 Pastor, yɛdawase bebree wɔ time a ɛne nkyerɛkyerɛ nso a wenya ma yɛ a wode yɛ afem.